تانگن لوکس سالش 2008 یک ساله حجت داره. اوپل کاروان سالش 96. اوپل خجیبک سالش 97 سال. گاز بنزین اکا. مرسدس اچکا سالش 98. تویوتا کارولا یک برادر سالش 2002. تانگن لوکس برادر سالش 2008. واز 2107 سالش 2005. تانگن لوکس سالش 2008 یک ساله حجت داره. گاز بنزین موتورشون یک هنیو اینا 4 تا بالونش نه کافت درگه از این پرودکشن 67,000 پرابگ داره. کانسانر دارن یا که؟ کانسانر نداره. تراکش مکانیکه. موتورشون یک نه؟ یک. چند سونش میگن اکا؟ 22,000 با سودا میشه. داکومنتش یک ساله. انا نمره تلفن 287 14 82 42. اینا برادرها زنگ میزنن قطعی اکا معامله کنن. 4 تا بالونش پچ کرد. ماشین تازه. اوپل کاروان سالش 96. گاز بنزین 4 تا بالون نوای برادرها. دیسکا سواتسکو یخچال میکش الکترافاکر نیسته. 474,000 پرابگ داره. کاروبکش مکانیکه. کانسانر نداره. لوک داره برادرها. چند سونش میگن اکا؟ نشیدگیش 25. نشیدگیش 25. چند قد داکمن داره اکا؟ ده سه داکمن داره برادرها. 10 تا چند تا میگرده اکا قسمتی؟ 90 تا میگرده. چند سون 25,000 یا نمره تلفن میتی اکا؟ 289 14 67 نه بچه زنگ بزنین قطعه خواب و معاملات. اوپل خجیبک سالش 97 سال. گاز بنزین اکا؟ گاز بنزین 4 تا بالون نه 4 تا دیسکای پرستیج داره. چپالوفه اینا قسمی سالون چخالاش سیلینیکاش کاج نیه برادرها. نه بولو لوک هم داشته. درونش تازه. دو طرفش الکتروپاکت. کانسانر نداره. منتفعون کاروبکا مکانیکه. 321,000 پرابگ داره. گاز بنزین آیا که؟ گاز بنزین چکلیه بود؟ 7 ماه یا ساله اوجات هم؟ 7 ماه اوجات داره. چند تا میگرده که 10 تا قطعه؟ 95 تا. چند سونش میگه نکه؟ 30 تا با سودا میشه. یا نمره تلفن میتی که؟ 918 71 81 16. این از زنگ بزنن و قطعه که معامله کن. مرسدس اچکا سالش 98. گاز بنزین موتورش یک 8 که؟ موتورش یک 8.
4 تا بالون نوای برادرو. ما قسمی سلام. چخال کشیدگیه لوک نداره. تانیروفکا. پراوگش 296,000. دو تا الکتروپاکت. коробкаш механика, кондиционер дора, телевизор, задняя камера. Документош чанд қай дига ака? Документош 1 сола, тонировкаш ҳам? Тонировкаш ҳам 1 сола. Чанд сумш мегӯяд ака? 60,000 бо муомила дора. Бо муомила дора. Я номер телефон мети ака? Телефон 94 49 13 73. Ина бачаҳо занг бизанем, бо қатъият муомила кунем, савдо кунем. Ина мошин тоза аст. Toyota Corolla як бародаро, солиш 2002, 4 та балон навай, калпак задагие, қисми қафо. Ҳозина салонша. Ай салонш бародаро, тоза. Ҳозир бо пешам. 4 та электропакет ай бародаро. коробкаш автомат ай, кондиционер дора. Пробегша 355,000 пробег дора бародаро. газ бензин ай. моторш чанд ака? 1.5 газ бензин. гази евро 4 дора, 1 сола уҷат. чанд сумш мегӯяд ака? 40,000 бо савдо мешавад. Я номери телефон мети ака? номери телефонтон 081 06 87 06. На бародаро занг мизанем, қатъиака савдо кунем. Танген люкс бародаро, солиш 2008. на қисми қафо. на бародаро 4 балон навай, дискош чай. чехол кашидаги сиденкош, ина қафо. на бародаро коробкаш механикае, на салонаш пробегша дида намешавад. клитош нестаки пробегша бинем. бародаро документош чанд қай дига ака? помои декабра документ дора. газ бензин. газ бензин. моторошон яги яга. ардиш кор мекунад. чанд сумш мегӯяд ака? 14,000 бо арзон мешавад. номерои телефонтон намегӯяд ака? 087 02 37 38. на бародаро занг мизанем, қатъиака бо муомила кунем, арзон мекунад. ваз 2107, солиш 2005. 4 та балон нормальный, дискои заводской финиш. қафо. ҳозир салон мебинем бародаро. салонаш чехол кашидаги бародаро. пробегаш 123,000, коробкаш механикае. салонаш бародаро. моторш карбюраторае 1.3. документош ҳаст ака? чанд ма документ? учида. чанд сумш мегӯяд ака? 13 та. бо арзон мешавад. номерои телефонтон ака? 088 15 40 07. на бародаро занг мизанем, бо арзон мешавад.